नमस्कार। आज विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत। आज हूँ सद्भावना दिवस। आम देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतांत्रिक राष्ट्र। ए देश जन्म देइछि अनेक बरपुत्र को। सेहि भली जड़े जननायक थिले आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को एक जातीयतार आधार में बांधि रखापी से देखिथिले स्वप्न। आज हूँ सेही महान जननायकंकर पुण्य जन्मतिथि। तांकर सही स्वप्न को आमे मन रखापी आजिर दिनटी को सारा भारत वर्ष रे सद्भावना दिवस रूपे पालन करुछे। तेबे आजिर परिस्थिति रे काहींकि आमको लोक मध्य सचेतनता सृष्टि करिवार आवश्यकता पड़िला, आम पाखरे कौन अभाव रही से सबु विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करने आज आम स्टूडियो रे आम गहन रे उपस्थित अछंती डॉक्टर हुसैन रवि गांधी जे होउछंती जड़े विशिष्ट साहित्यिक एवं जड़े समाजसेवी। सार नमस्कार। एवं तांको सह उपस्थित अछंती श्रीजुक्त अमीय पांडव जे होउछंती जड़े दक्ष संपादक अक्षर पत्रिकार संपादना करुछंती वर्तमान। सार नमस्कार। आम स्टूडियो को आपण को स्वागत। तेबे आलोचना को आगुक नवा पूर्व चलतु या ऊपर देखिवा एक कहानी। बापा 20 टंका दब गोटे खाता किनिबी। तू 30 टंका नहीं जा, 10 टंकार कौन खाईदेबू आ 20 टंकार खाता किनिदेबू है। आ मन दे पाठ पढ़ू है। हाँ आ बाटर गला बेलू रास्ता गाड़ी घोड़ा कथा देखिकी जाऊ। हाँ ठीक अच्छे मुझे बापा। हौ 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 रे बाबा। ए सुर चा टिके दियो आज खबर कागज टिके दियो। फ्रांस रे इस्लाम आतंकवादी आक्रमण रे 20 मृत 50 आहत। केरल निखोज 10 मुसलमान युवकों आतंकवादी संगठन आईएस रे सामिल। उत्तर प्रदेश रे सांप्रदायिक दंगा पई मुसलमान संगठन गुड़ी को दायी कले हिंदुत्व प्रचार समिति। जिते बड़े खबर कागज खोल खाली से दंगा आतंक आक्रमण ये देश में रही हेनी। बुझल भाई ना, धर्म को लेकिन बर्तमान सारा पृथ्वी रे आतंकवाद चली सारा विश्व पर यहाँ बर्तमान चिंतार कारण कौन करवा कहून। एबे कौन से अजणा लोक सहित मिसिया को भय लगानी भिड़ जगह को जाई होनी केतेबेले को मुसलमान आतंकवादी गुली कर मारदेव। भाई ना जय श्रीराम आसंतु आसंतु बसंतु। कौन सब सकाल सकाल हॉट टॉपिक डिस्कशन चलची। जय श्रीराम। कथा कौन कि भाई ना, एबे जो इस्लाम आतंकवादी माने सारा पृथ्वी रे मातिलेनी अन्य धर्मर लोक माने रहिबा को भय कलेनी। केतेबेले कोठी कौन घटिबो किछि कहि हेउनी। मु सब तुम मान को कहे ना से लोक मान को जमार विश्वास करिया कथन। तुम सांगे मिसबे धर्म कथा पड़े आतंकवादी सांगे हाथ मिलेबे। जहाँ कह आम हिंदू धर्म सबुठु बड़ आ महान। आम धर्म रे दया क्षमा परोपकार विश्वास करे। धर्म रक्षति रक्षित। आमे धर्म को रक्षा करिया, धर्म आमको रक्षा करिवो। भाई ना एथर जो विश्व शांति महायज्ञ हम आपण से कर्ता हे। आपण भली धार्मिक लोक कर्ता हेले धर्मर रक्षा हम ना। कौन कह रवि आपण ठीक कहते भाई ना होती सब उपयुक्त लोक। हाँ हाँ ठीक कथा। भाई ना ही आमर यज्ञ करता है। हौ तुम मैंने बस कथा हुआ, मोर ब्लॉक ऑफिस काम अच्छी मुझे जाइए आसूँ। आउ संध्या बेले आज हनुमान मंदिर रे सत्संग अच्छी, संध्या बेले आस से भेट हवा। जय श्रीराम। जय श्रीराम।
ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିନୟର ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି? ମାନେ ବିନୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ? ହଁ ହଁ ବିନୟ ମୋ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଛି। ତମେ ମୁନିସିପାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି। ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ନା ପଟଟା ଟିକେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ସେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ହଁ, କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛି। କାହାନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ? ନିଶ୍ଚିତ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବେ। କାହାନ୍ତି ସେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଧେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିକି ଯିବେ କହୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାହାନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ? ଆସନ୍ତୁ। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आज आलोचना आरंभ आम श्रीजुक्त गांधी ठारू करिबा। सार को मोर प्रश्न, सार भारत में सद्भावना दिवस पालन करिवार आवश्यकता कहीं पड़िला? देखंतु भारतर जनसाधारण भितर मनोमालिन्य नहीं, वैर भाव नहीं, परस्पर भितर कौन सी प्रकार विभेद नहीं, किंतु ताकू से विभेद को सृष्टि करा जाउची। किछि लोक निजर राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक लाभ पई बा निहित स्वार्थ पई ये गुड़ा को सब उखारुछंती। याकू लोकंक मन रे भर्ती करा जाउची, जहाको इंग्रेजी रे कोन इंजेक्ट करा जाउची। इंजेक्शन देला परी भितर को भर्ती करा जाउची। कारण ताहाई लोकंकु परस्पर सहित विभेद भाग भाग करिक रखले, धर्म नाम रे, जाति नाम रे, भाषा नाम रे, अंचल नाम रे जदि भाग भाग करिक रखा जीवो ताहले निहित स्वार्थ पूरण हबारे सहज होई परिबो। लोकंकर दृष्टि
ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆଡ଼କୁ, ଜାତି ଆଡ଼କୁ, ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ, ଭାଷା ଆଡ଼କୁ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ବୃହତ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ, ବୃହତ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ एकत्रित होकर संहति भाव संगबद्ध होकर लड़ाई करें। किंतु सर विभिन्नता भितर एकता ही आमर वैशिष्ट्य, आमर वैशिष्ट्य एबे भी आगे भी थिला, एबे भी अच्छी एवं आज नुह हजार हजार वर्ष धरी विभिन्नतार एकता रही भारत वर्ष हूँ एभली गोटे प्रवाहमान संस्कृतिर भूमि जोठी कि परस्पर भितर सौहार्द मूलरू थिला, मध्य जुगरे भी थिला, आज भी अच्छी, अति भविष्य भी रहिबो। किंतु ताकू जो माने भंग करिबा पय उद्यम करूचंती बा ताकू जो माने विशृंखलित करिबा पय लोकंक भितरे जाति वर्ण धर्म इत्यादि सृष्टि करके विशृंखलित करिबा पय उद्यम करूचंती, सेही मनोभाव प्रति लोके सजाग रहिबा उचित, सचेतन हवा उचित एवं सेमाने एभली भाबरे कार्यक्रम रे जड़ित न हवा उचित। सेइतिबई मु भाबुची ये सद्भावन दिवस पालन करा जाउची एवं यथार्थ मध्य आवश्यकता रही। आज्ञा श्रीजुक्त पांडव को प्रश्न, वर्तमान परिस्थिति रे सार आम देखुचे जाति जाति धर्म धर्म समस्त भितर सते जमती गोटे भेद विभेद विद्वेष ये परिस्थिति सृष्टि होती, तो ए ऊपर आपण कौन मंतव्य देवे, सबूर कारण कौन किंबा आकु केमती आम समाधान करि परिबा? भारतवर्षर जो समाज व्यवस्था ये आबहमान कलरू गोटे शांति संहति संप्रीतिर गोटे भित्तिभूमि उपरे दंडायमान, सेटा ही भारतीय समाज व्यवस्थार गोटे हूँ वैशिष्ट्य स्वतंत्र, जहाँ को लेकिन आम विश्व में गोटे स्वतंत्र परिचय हासिल कर गर्वित होउछि। स्वाधीनता संग्राम जोटा भारतवर्षर प्रतिटी भारतीय मान गोटे गौरवोज्वल गोटे अध्याय, से आप देखिए जे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जो ऐक्यबद्धता से प्रदर्शन करते गोटे बृहत शक्ति अपराजय बोली जहाँ कहला ता विरुद्ध मत लड़ीकी आम विजय आनी पार्थिले। किंतु दुखर कथा जे जो मैंने बहुत संकीर्णतार विश्वास करती एवं जो कथा भारतीय समाज व्यवस्था विरुद्ध रे ब्रिटिश माने लागू करथिले भाग कर आ भोग कर डिवाइड एंड रूल, से ही कथार विश्वासी किसी लोक भारतवर्षर जो प्रकृत समस्या अच्छी से समस्या नजर को एड़े नापी एवं निजर जो ईप्सित स्वार्थ अच्छी, निजर जो व्यक्तिगत नहीं राजनीतिक अलिक कुच्छ्र इच्छा अच्छी ताकू साधन करने लोक वैरतार गोटे विद्वेषर विष मंजी बुड़ियारे लगी। सबुठ बड़ कथा है जे आमर भारतवर्षर कला साहित्य संस्कृति तार ऐतिह्य तार स्थापत्य आज परिपुष्ट होती, तार यही सब जो सहवस्थान आ संप्रीति आ सद्भावनार जो मिलित ये आम प्रकाश करें एवं मत लगे जो सद्भावना एवं सहवस्थान ये हूँ समृद्धिर संबल एवं आमर जोटा मूल बल जोटा धर्मनिरपेक्षता को कहुच्छे भारतवर्षर अम्लजान। तेणु आम भारतवर्ष जोटा संविधान घोषणा करिछि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम समस्ते भारतीय, ये समस्त विभेद ये समस्त बाड़बता सत्वे आम एकाठी रहिबा एवं ए देश को समृद्ध करवा, से किछि धर्मांध मौलवादी सांप्रदायिक शक्ति जो माने राजनीतिक मदद पृष्ठ होती, जो मान राजनीतिक इच्छा शक्ति थाए से माने भाईचारा को भांगिबा पाई रीतिमत चेष्टा करते। स्वाधीनता समय रे थिला, स्वाधीनता संग्राम समय रे थिला, स्वाधीनता संग्राम परे मध्य जारी रही एवं आर शिकार होती बहुत सरकार बहुत दल बहुत लोक। तेणु आज ये प्रश्न आज दुखर लगुच लज्जा लगुच एकविंश शताब्दी आम एते कथा प्रगतिर कथा कहूला बेले से जो सांप्रदायिकतार जो विषाक्त विष जो विद्वेषर विष से मुकुली पारिने ता सहित मत लड़िया को आज भी पड़ुचे, यहाँ ही दुर्भाग्य। सर भारतर परंपरा अति महान, क्यों आदिम जुगर वर्तमान जाए भारत निजर ऐतिह्य परंपरा सारा विश्व में परिचित। आपन जो कथा कहले कि किसी संकीर्ण स्वार्थ किंबा राजनैतिक स्वार्थ किसी लोक यार जो परंपरा भग्न करिसंती, या पछर सब कारण कौन, कहीं मानसिकता सृष्टि होती? यार मानसिकता यार कारण होउछि माने स्पष्ट भाव में कहले केवल भोट राजनीति या पछरे काम करुचे आ किछि नुह। आमर प्राचीन शास्त्र घोषणा करुछि, आमर प्राचीन शास्त्र सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाक भवेत्। स्वाधीनता संग्राम बेले महाकवि इकबाल जे कि सारे जहाँ से अच्छा लिखिं से कवितार शेष पंक्ति हूँ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सुता हमारा। आमे भारतीय आमर मातृभूमि भारतवर्ष, तेणु धर्म आमको
ବୈରଭାବ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। ଇଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଉପନିଷଦ ଆଉ ବେଦରେ ଯେତେବେଳେ ମାନବିକତାର କଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ଧମାନେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦକୁ ଉପନିଷଦକୁ ରାମାୟଣକୁ ମହାଭାରତକୁ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ହୃଦୟର ସହିତ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଭାଜନ କଥା ବିଦ୍ୱେଷ କଥା ଘୃଣା ଅସନ୍ତୋଷ ହିଂସା କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି ସେ ସଦ୍ଭାବନା ଆମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ ଘୃଣା ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ୟାର କାରଣ କ'ଣ, यार एकमात्र कारण हूँ भोट राजनीति। आमर तो भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र समस्त भोट देवार अधिकार आम संविधान देछि स्वाधीन भाव में समस्ते निजर मत व्यक्त करें तेणु ए सार केवल तार भोट कथाटा यू आसूची जे भोट पाइबापी परस्पर गोष्ठी जाति आधार रे धर्म आधार रे भाषा आधार रे आमे जदि विभक्त कर दे परिबा ताले आमको पई गोटे भोट बैंक सृष्टि हेई परिबो। से भोट बैंक सृष्टि करिया पे भोट रो दोष नहीं, भोट रो जमा दोष नहीं, ता एक पवित्र अधिकार हमको मिली छे। किंतु जो भोट बैंक सृष्टि करवाटा बड़ विपज्जनक कथा। से भोट बैंक सृष्टि करने उद्यम करा जाउछि अर्थ बल रे हो जातिर द्वाही दे हो भाषार द्वाही दे हो सृष्टि करा जाउछि ता निंदनीय कथा। तेबे सर आपणक दृष्टि रे श्रीजुक्त पांडव को पचारिबी एई जो परिस्थिति सृष्टि होइछि भयंकर परिस्थिति सृष्टि होइछि आमे निज निज भितर जानी शुणी दूरता बढ़े बढ़े चलीचे आकु आमे केमती मुकाबिला करि परिबा कोन कोन पदक्षेप आमे जदि नबा व्यक्तिगत स्तर रे हो किंबा आनुष्ठानिक स्तर रे हो कि पदक्षेप आमे जदि नै परिबा ताहले यार किछि समाधान रो बाट हमकु देखा जिवो। देखंतु मते लागे जे प्रतिटी देशप्रेमी मनीष जे माँ माटी मनीष मनस्क लोक सी एसबू कथार एसबू अलिक कथार के भासी जाएनि आम भितर घोर सचेतनतार अभाव अच्छी नंबर 1। नंबर 2 है जे एसबू कथा को जो माने उद्रेक करुचंती सेमानक विरुद्ध रे जो दृढ़ दृष्टांतमूलक एवं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया कथा ताहा भारतवर्ष रे अनेक समय आम से व्यतिक्रम विलक्षण और विच्युति देखीचे से एक विषम परिस्थिति जन्म नहीं। किंतु आमर जदि इतिहास को देखिए आमर ऐतिह्य कहूँ जे आमर भाईचारार गोटे बहुत अनन्य उदाहरण एटी अच्छी गोटे शक्तिशाली बुनियादी उपर आम ठिया होइछु। तेणु अनेक समय जो मैंने विभेदकारी गोष्ठी से चेष्टा तो निश्चित करुँच कारण से राजनीति से विश्वास करते से कार्य करुँच किंतु ता सत्वे आम बहुत आशावादी आ बहुत माने विश्वासी जे आमर जो आस्था अच्छी भाईचारार एटा भांगिका एत सहज नुहे अतीत बहुत थर प्रमाणित होइछि तापर आक्रमण होइछि गोटे आह्वान परिस्थिति तैयारी सन्देह संशय और संकटर गोटे स्थिति झलकी उठी ता सत्वे ये परीक्षा रे आम उत्तीर्ण होइछि जे भारतीयवासी प्रत्येक सच्चा भारतीय ता दिल रे धर्मर गंड भितर तार जो बलय भितर से रहिया चाहे ना जो मैंने कूपमंडूक श्रेणी विचार करती जो मैंने अति संकीर्णतार विश्वास करती जो मैंने धर्मांध एवं मौलवाद मूल आधार बा जीवन दर्शन से भाई शक्ति माने देश विनिष्टकारी शक्ति से माने स्वाधीनता संग्राम बेले पछर छुरिकाघात करचंती धर्म नारे भांगिया को चेष्टा करचंती इंग्रेजर गोलामी साजिचंती साबोटेज करचंती स्वाधीनता संग्राम को एबे मध्य जो भाईचारा मु जोटा कत मूलर कहूली सहिष्णुता सद्भावना संप्रीति संहति होची भारतवर्षर समृद्धिर सबुठ बड़ संबल एवं भारतर गणतांत्रिक विधि व्यवस्था को आहरी बलशाली गतिशील आहरी कार्यशील करने आमको यही जो छोट छोट संकीर्णतार जो मैंने भांगुंट जो कथा कहते डॉक्टर हुसैन नबी गांधी जे छोट छोट कथा को नहीं जो गोटे देश में गोटे विषम परिस्थिति गोटे अत्यंत विकटाल विभत्स परिस्थिति तैयारी करा गोटे जमी आम भितर जो आस्था अच्छी भांगी दिया परस्पर को सन्देह करा बहुत रक्तरंजित होती भारतवर्षर मानचित्र तार इतिहास यही सब छोट छोट कथा नहीं आउ धर्मांध शक्ति माने काले काले ये कथाटा करने को चाही था भांगी देवा चाही था आमर जो गोटे रज्जुरे बंधा होमर भाईचारा गोटे अति इंद्रधनु बड़ा रंगीन होती आमर संस्कृति से संस्कृति भांगी देवा चाहूँगी। पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जहाँ आज है जन्मदिवस तांकर कौन अवदान थिला कि यही सद्भावना केमिति सृष्टि हो पार समस्त भितर किंबा
ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକ ଭାଇଚାରାର ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ୟାସେର ଆରାଫାତଙ୍କୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ୟାସେର ଆରାଫାତଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାତିସଂଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ବୋଧହୁଏ ସେ ନୀତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରୀତିରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ଦଳିତ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ମିତ୍ର ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ବଡ଼ ଜାତି ଛୋଟ ଜାତିର ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲିସି ବା ନୀତି ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବିନି, ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ଥାଇପାରେ, ବିଫଳତା ଥାଇପାରେ, ସଫଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ତେବେ ସାର୍ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ଭାବନା ଜାରି ନ ରୁହେ କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ନ ରହେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନ ରହେ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପରାଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ବା କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିଛେ, ତା ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଆମେ ତୋଳି ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଛେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛେ, ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛେ, ଝୁଣ୍ଟିଛେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ବୈରତା, ଶତ୍ରୁତା ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କୁହାଯାଉ ବା ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରନ୍ଥ, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବା ବା ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଧର୍ମୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଦଙ୍ଗା ଫିସାଦ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ରୀତିମତ ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ଏଭଳି ସମାଜ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶକ୍ତି, ବିଚାରଧାରା ଆ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିପାରିବା, ଭାରତକୁ ଏ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସବୁ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବ। ଏନେଇ ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ। ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସାର୍ କି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିଛେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ? ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆମ୍ବେଦକର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେକୁଲାରିଜମ୍, ଯାହାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆମେ କେବଳ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନୀତିଟେ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଏ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ନାଗରିକର ଧାର୍ମିକ ବିଚାର, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବନି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭିତରେ ନାଗରିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର
ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହେବ, ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିକିରି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଯେଉଁ କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ, ଏକଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବିଯୁକ୍ତି ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିପାରିବା। ତେବେ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସରେ ଆମେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଉଛେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେହି ଶପଥ ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କି ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପ୍ରଦେଶ, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଭାବନାତ୍ମକ ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କି ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବି। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1600ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା, 3000ରୁ ଅଧିକ ଜାତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଧର୍ମର 125 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଚାଲିଚଳନ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତି, ଧର୍ମ ସବୁଥିରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାଇଚାରାର ଏକ ପବିତ୍ର ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଏ ସବୁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଭାରତର ସେ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା, ପରସ୍ପର ସହ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିମାନ ସବୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଏକ ସୁନାର ଭାରତ, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଏହି ଶପଥ ନେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର। ଚିତ୍ରରେ